वंदे मातरम पिला माने आज क्लास टी को तुम स्वागत करुच्ची। क्लास आरंभ करने पूर्व आम प्रत्येक थर भली एथर माँ को उद्देश्य गोटे मिनिट नीरव प्रार्थना करवा तापरे आमर क्लास आरंभ करवा। समस्ते गोटे मिनिट नीरव ध्यान करवा। तो पिला माने आमे पूर्व क्लास रे अहम त्वम सह साह ए विषय रे पढ़ुतुले। देख पूर्व क्लास रे जो पढ़ी आमे ताको आउ थरे टिके मने पकेबा। अहम अर्थ मु, अहम अर्थ मु, त्वम अर्थ तुमे, सह होची से। यही सह विसर्ग लगुच कौटा ना पुलिंग शब्द गुड़िक पाखरे बा आमर बालक शब्द माने पुओ मान को बुझौथुवा ए क्षेत्र रे सह माने से जगह से जो आमर पिलाटीर नाम को आमे जतले लेखु राम गोटे भल पिला तापरे आमे आ राम न लगे कौन लिखुचे से प्रतिदिन स्कूल को जाए से जो से को लगेले से तार अर्थ एठी आमे से सह बोली ताको रखुचे। आउ सा को झियो आमर स्त्रीलिंग से क्षेत्र रे आमे सा बोली व्यवहृत करूचे। कुछ अहम पठामी संस्कृतम अहम वदामी संस्कृतम, मु पढ़ी संस्कृत मु कहि संस्कृत, अहं लिखामी संस्कृतम सदैव सुंदरा रक्षर, और मु लेखि संस्कृतम सदा बेले सुंदर अक्षर रे, अहं स्मरामी मातरम मु माँ को स्मरण करी, अहं भजामी मातरम मु माँ माँ बोली भजीबी बा भजन करी, अहं नमामि मातरम मु माँ को नमस्कार करी, सदैव भक्ति पूर्वकम सब सदा बेले भक्तिर सहकारे। तापर देख कुछ अहं जितेन्द्र अहं पठामी कुछ मु जितेन्द्र मु पढ़ी, त्वं सरिता त्वं लिखसी कुछ तुमे सरिता तुमे लेखुछ, अहं सरिता मु सरिता अहं लिखामी मु लेखिबी, त्वं जितेन्द्र तुमे जितेन्द्र त्वं पठसी तुमे पढ़ुछ। तापर कौच कौन ना सा संगीता से संगीता, सा गायती से गाउछि, सह संग्राम से संग्राम, सह खादती से खाउछि। देख तापर एठी से कौच कौन ना अहं कह स कह ना अहं जितेन्द्र स कह रे कहला सह संग्राम, अहं का अहं सरिता, सा का सा संगीता। देख यहीटा को बुझापी ये सी दौचे आउ थे कौन ना अहं कह मु किए, मु किए धर मु वर्तमान कहबी मु अहं कह मु किए ना अहं पिंटू भाई से कथा कहबी ना नहीं, अहं पिंटू भाई। स कह जिते तुमको पचरा स कह से किए बा मते तुम्हें कहूच तुम्हें से कौन कह ना सह पिंटू भाई, तुम्हें कह जो मते कह सह पिंटू भाई से पिंटू भाई। जब तुम कैमेरा आगे मु कहूँ अहं कह मु किए, मु निजक निजे पचार अहं कह मु किए ना अहम जितेन्द्र जो कहूँ से मु जितेन्द्र मु पिंटू भाई। सेमिति तुम माने जिते कहीं पचार से भिडियो टी देखिकी बा से पिंटू भाई को देखिकी जिते पचरा सह किए सह क से किए तुम्हें मैंने से कहीपर
ସହ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବୁଝି ହଉଛି। ସେଇଭଳି ଅହଙ୍କାର ଯେହେତୁ ଏଟା ପୁଲିଙ୍ଗ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ହଉ ଏଟା ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦରେ ଏଠି ତେଣୁ ଆମେ ବିସର୍ଗ ଯୋଡୁଛେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକରେ ବିସର୍ଗ ଯୋଡା ଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ସେ କହୁଛି ଅହଙ୍କାର ମୁଁ କିଏ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକା ମୁଁ କିଏ ନା ଅହଂ ସରିତା ମୁଁ ସରିତା, ସା କିଏ ସେ କିଏ ନା ସା ସଙ୍ଗୀତା ସେ ସଙ୍ଗୀତା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ସେଇଭଳି ଏଠି କିଛି ଦେଇଛି ଅନୁଶୀଳନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କହୁଛି ଶୁଦ୍ଧଙ୍କୁରୁ, ଏକ ନମ୍ବର କହୁଛି ଶୁଦ୍ଧଙ୍କୁରୁ ଯଦି ନାମାନ୍ତେ ଅ ଇ ଅଥବା ଉ ଅସ୍ତି ତହି ବିସର୍ଗ ୟୋଜୟ। କହୁଛି ଯଦି ନାମର ଶେଷରେ ଅ ହର୍ଷେଇ ଅଥବା ହର୍ଷଉ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଶବ୍ଦର ଶେଷକୁ ବିସର୍ଗ ଯୋଡା ଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? କଣ କହୁଛି ନା ଯଦି ନାମାନ୍ତେ, ଏଇଠି କହିଲା ସିଏ ଯଦି ନାର ବା ନାମର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଅ ହର୍ଷେଇ ଆଉ ହର୍ଷଉ ଅଛି ତାହେଲେ ତହି ସେଠାରେ ବିସର୍ଗ ଯୋଡ ୟୋଜୟ ଯୋଡ। ଦେଖ ପ୍ରଥମଟି ଶିଖୁଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଶେଷକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କର କହୁଛି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଅ, ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଲେଖିବା ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବିସର୍ଗ ଯୋଡ଼ିଲେ। ବୁଝି ହେଲା ପିଲାମାନେ? କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଡା ଯାଉଛି କୋଉଠି? ପୁଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକରେ ବା ପୁରୁଷ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ବୁଝଉଛି ସେଇଠାରେ ହିଁ ବିସର୍ଗ ଯୋଡା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସରିତା, ସରିତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କହୁଛି ଅ ଇ ଉ, ଏଠି ସରିତା ଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ବିସର୍ଗ ଦେଇପାରିବାନି, ତେଣୁ ସେଇ ସରିତା ହିଁ ରହିବ। ବୁଝି ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି କରିବା ସଂଗ୍ରାମ, ମ ଅ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ଆମେ ବିସର୍ଗ ଦବା ସଂଗ୍ରାମ ନୁହେଁ କି? ସଙ୍ଗୀତା ସେମିତି ଦେଇଛି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତା, ଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଟା ଦିଆହବନି, ସେଇ ସଙ୍ଗୀତା ରହିଲା। ବୁଝି ହେଲା ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ସହଜ, ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝ। ତ ଆମକୁ ସେ କହୁଛି ଶୁଦ୍ଧଙ୍କୁରୁ, ଶୁଦ୍ଧ କରି ବା ଠିକ କରି ଆମେ ଲେଖିବା। କେମିତି ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଲେଲା ଅହଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ ଏଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ବିସର୍ଗ ଯୋଡିଦବ, ଅହଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଅହଂ ସରିତା, ଏଠି କିଛି ଯୋଡା ହବନି, ଏ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେୟା ରହିବ।
ଅହଂ ସରିତା, ଅହଂ ସଂଗ୍ରାମ, ଏଟା ଯୋଡ଼ା ହବ ଅହଂ ସଙ୍ଗୀତା, ସେଇ ରହିବ ଅହଂ ସଙ୍ଗୀତା, ତ୍ୱଂ ରବି, ତ୍ୱଂ ରବି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ତ୍ୱଂ ରବିଃ, ତ୍ୱଂ ସୁମତି, ଦେଖ ସୁମତି ଆମେ ପଢିଥିଲେ ହର୍ଷେଇ ଥିବ, ଦେଖିପାରୁଛ କେତେ ପୁଲିଙ୍ଗ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଭିତରେ ତଫାତ କେରମ ରହୁଛି। ଦେଖ ହର୍ଷେଇ ପୁଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ହର୍ଷେଇ ରହିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ବିସର୍ଗ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁମତି ଏକ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ନାମ ଅଛି। ଦେଖ ସୁମତି ଦୀର୍ଘଇକାର ଅଛି, ତେଣୁ ଦୀର୍ଘଇ କହି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ରହିବ ତ୍ୱଂ ସୁମତି, ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ହିଁ ରହିଲା। ସହ ଶାନ୍ତନୁ, ଦେଖ ଶାନ୍ତନୁ ହର୍ଷ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ବିସର୍ଗ ଦବା ସହ ଶାନ୍ତନୁ, ଶାନ୍ତନୁ, ସା ମଞ୍ଜୁ, ସା ମଞ୍ଜୁ, ଏଠି ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଟା ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ହିଁ ରହିବ। ଏସ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ଏସ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ହର୍ଷ ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଲେଖିବା ଏସହ ଅଭିମନ୍ୟୁ, ସେମିତି ଦେଇଛି ଏସହ ଅଭିଜିତ, ଏସହ ଅଭିଜିତ, ହର୍ଷେଇ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି, ତେଣୁ କଣ ଲେଖା ହବ ଏସହ ଅଭିଜିତଃ, ଏସା ଦେବକୀ, ଦୀର୍ଘଇ କର ଦେବକୀ ଦୀର୍ଘଇ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଏଟା ସେଇ ରହିବ ଏସା ଦେବକୀ। ସେଇଭଳି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବାକ୍ୟଙ୍କୁରୁ, ଯଥା ଅହଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଅହଂ କହ, ଅହଂ ସରିତା, ଅହଂ କା, ସେଇଭଳି ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ କରିବା।
देख पिला माने एइठी किंतु देला सुमति एइठी व्यतिक्रम हला ना सुमति नाम जेते गुड़िए नाम नामांत अक्षर सबू आमर स्त्रीलिंग रे कौन हुए नहीं आमर दीर्घई हुए नहीं हर्षई होता है तो से से विसर्ग जोड़िला कहीं ना एटी ई उच्चारण होची सुमति ई उच्चारण होची तेणु एटी विसर्ग जोड़ा हला तो आर प्रश्न कौन हम ना सा काहा जेतु सुमति रे विसर्ग हला जदि खाली सुमति रही था ये संगीता होता ताने का होता जेतु एठी विसर्ग रहा तो एठी मध्य आमे विसर्ग एठी जोड़िले सा काहा ऐसा अभिजित ऐसा कह ऐसा देवकी ऐसा का तो पिला माने तुम्हें माने बुझी पार्थिव भल भाव एबे 3 नंबर प्रश्न अच्छी अस्मि असी अस्ति एतेन रिक्त स्थान पूरय यथा अहंक अहंक अस्मि अहंका अस्मि अस्मि अस्सी अस्ति अस्मि माने कौन अस्मि अस्सी अस्ति अस्मि अस्ति ना अस्सी आउ अस्ति देख पिला माने अस्मि अर्थ अच्छी असी अर्थ अच्छा अस्ति अर्थ अछंती अच्छी अछंती एई अर्थ रे व्यवहृत करा होची तो एठी प्रश्न देइछि देख अह अहं कह मु किए अहं कह अस्मि मु किए अछि मु किए अछि अहंका मु किए एटी स्त्रीलिंग रे व्यवहृत हला अहंका मु किए अहंका अस्मि मु किए अछि सेई भଳି आमको देइछि केते गुडिया एटी प्रश्न देइछि ताकू करिबा कहूछि अहंका अहंका अस्मि अहंक ना अहंक अस्मि
त्वं कः अस्मि त्वं कः अस्मि। ठीक अच्छे पिलाने एटा आमे परवर्ती श्रेणी रे आलोचना टिके करिबा। आज आजिर यही जो आमर विषयटी पढ़ाला आशा करछि तुमे माने बुझी पारिथिबो। जहार जदि बुझिबार असुविधा होइथिबो से माने कांटेक्ट माध्यम रे ताको आउथरे बुझी मध्य पारिबे ला। तो आजिर यही तुमर क्लास टी निश्चित भाव में आशा करछि भल लागिथिबो। हाँ आजिर क्लास आमे एइठी रखिबा। परवर्ती क्लास रे तुम मानक सहित पुणी देखा हबो। वंदे मातरम।